Sallallahu wasallam Rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi ila datasuhbi walhamdulillahi fil ba'i wat tahi walhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh kita awali talim kita yang dengan membaca talim zikir dan nanti takbir dari kita yang akan kita baca. Astaghfirullahaladzim Wajawali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim Li wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim Li wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lal ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah ala dunia wa lam dunia wa ila radina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi syahudul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi wa bihamdihi wa lillahi wa qarakatina wa qarakatikum Muhammadina wa qatikum Muhammadin muslimina kafah. Allah ya ta'ala tabasyahud birahmah wa maghfirah wa syurjana. Sallallahu khususan almarhum Bapak Busriana bin Haji Mudiman ada Rusini binti Madasai Madhuses bin Haji Jadarana Dalina binti San Mulia Masa Sa'eh bin Fulan Yani Jam binti Fulan Purwadi bin Mata Husain Muhammad Abrari bin Haji Danuri Hendri Sumarso bin Suparno Markum bin Jayanom Haji Ade Wahyudin bin Suarta Salmin bin Maratani Yulani binti Bahtiyul Yulmaini binti Bahtiar Yadwa bin Harun bin Harun Ausulehi wa furu'i wa jumlah muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat. Akhirul manfir dan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim lidunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad aqul qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-asqali fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghasaynahum fa hum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a dhikra wa wasi'a ar-rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh jaa'a al-mursalun idh arsalna ilayhim اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث
وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أمر الذي قدرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كان إلا صيحة واحدة وإذا هم غافلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقول لنا جميع لدينا مهدرون وآية لهم الحيث وأحييناها وأرزنا منها أبا فمنه يقول وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم بالفلك المسحون وولدنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تغنيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذوهم وهم يحسبون ولا يستطيعون نطشة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها
اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فما استبقوا الصراط فأنى يبصرون لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وجعلناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يصبرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنا رسول الله لمن يسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر قال أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صلاحها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. إنك سميع كريم مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعل عاصمة وقرنا من القرآن العظيم وما حل الله من لا إله إلا الله وسبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس عافية منا واسلم ورحمة من فضلك نازلا وولد صلى إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل رحمة والمغفرة وشفاعة ونعمة على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم عن بصرنا من هذه المدينة أجل سيدي بنت المدسعين من مسلم من هذه جدرنا علينا بنت سنبويا مسعين بن فلان يا نسب بنت فلان Perwadi bin Madrosan Muhammad Abrawari bin Nabi Januri Henry Sumarso bin Suparno Markum bin Jayanam Haliyate Wahidin bin Su'arta Salmin bin Haratani Yumaini bin Bakhtiar Yanwar bin Harun bin Harun. Ya Tuhan Rasulullah Ta'inah Irji'a ila Rabbika radiyatan bi'anur ودخل عباده ودخل الجنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجنة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الإحسان. اللهم اغفر لنا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالسعادة والسلامة وبالرزق وبالجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surah. Salahi syamul zahiran wa batin. Biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arif wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin ammatan kafatan. Khususan mu'allif kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Thumma ila arwahi Syekh Ibnu Ruslan wa usulihim wa furu'ihim. Kama Allah yataghashawhum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhum al-jannah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna, benar gak? Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfur biha illal fasiqun. Dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad ayatin bayyinatin, tanda-tanda yang jelas, wadihati halin. Radda li qauli Ibnu Suriyah. Ayat ini menjadi balasan terhadap perkataan Ibnu Suriyah lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ji'tana bisyai', tidaklah engkau mendatangkan sesuatu wahyu sedikit pun, mukjizat sedikit pun, enggak mana. Ibnu Suriyah. Jamaah, semua nabi dan rasul itu mendapatkan mukjizat. Dan mereka kenapa harus dapat mukjizat? Karena memang manusia itu harus dikalahkan cara berpikirnya dengan mukjizat itu. Makanya mukjizat itu definisinya amrun khariqun lil adat, masalah sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Yang biasanya api itu panas, buat Nabi Ibrahim jadi dingin. Lautan gak bisa dibelah, buat Nabi Musa bisa dibelah. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad, beliau bisa Allah kasih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan banyak lagi nanti kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mukjizat itu. Tapi jamaah, sehebat-hebatnya seorang rasul, tetap akhirnya bapak-bapak nggak bisa membuat orang kafir, orang munafik itu percaya. Nggak bisa akhirnya jamaah. Sampai kemudian, mana engkau nggak datang apapun, nggak ada sedikit pun ininya mukjizat. Maka turunlah ayat itu, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, sungguh telah kami turunkan kepada engkau mukjizat yang jelas. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah mengingkari dengan mukjizat yang jelas itu illal fasiqun, kecuali orang yang fasik, al kafiru biha, yang mereka mendustakan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awakul lama ahadullah ahdan, awakul lama, apakah jika mereka berjanji kepada Allah ahdan, dengan janji alal imani bin nabi, bahwa mereka akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam in kharaja, kalau Nabi Muhammad keluar, awin nabi Allah yu'awanu alaihi al musyrikin, mereka akan beriman kepada Nabi, ini orang-orang yang fasik,
kalau Nabi itu la yu'awanu alaihil musyrikin, tidak menolong orang-orang musyrik. Nabadahu fariqum minhum, nabadahu tarhuhu fariqum minhum bit naqdihi, mereka nabadahu fariqum minhum, mengajak sebagian di antara mereka binaqdihi. Ini menjadi jawab ulama wa huwa mahal istifham bil inkarihi bal al intiqali aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka enggak beriman. Jamaah, musyrik di dalam pengertian kita saat ini dengan musyriknya orang di zaman Nabi beda ya. Kalau musyriknya kita kan orang itu beriman kepada, tapi dia beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah enggak deh? Musyrik kalau enggak beriman kepada Allah kafir. Kalau musyrik beriman kepada Allah tapi menyekutukan, jadi dia selingkuh gitu. Nah, kalau musyriknya di zaman Nabi bukan begitu definisinya. Kalau musyriknya di zaman Nabi itu jamaah adalah mereka yang punya kepercayaan yang dia tidak memiliki kitab samawi. Nih Yahudi ada kitabnya yang dia pegang namanya Taurat, Nasrani Injil gitu ya jamaah. Nah, maka orang yang seperti ini jamaah nih disebut dengan ahlul kitab. Ada lagi nanti musyrik bukan dalam definisi kita, jadi mereka punya keyakinan tapi tidak punya kitab. Siapa? Ya mereka-mereka yang nyembah berhala. Emang Abu Jahal, Abu Lahab punya kitab enggak? Enggak punya. Terus dia ngapain? Dia udah ngarang-ngarang gitu aja agamanya. Disuruh orang pada muterin Ka'bah, kemudian memberikan upeti sama mereka, gitu-gitu aja. Sama kayak Shinto, agama Shinto lain, agama yang dimiliki oleh orang Jepang. Dia hitungannya bukan orang kafir, tapi orang musyrik. Terus bagaimana dong? Di dalam ayat Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, musyriknya di sini itu musyrik yang dia punya kepercayaan tapi tidak memiliki kitab. Bukan musyrik dalam definisi kita. Sebab kalau musyrik dalam definisi kita jamaah, ayat ini akhirnya jadi kacau juga ntar jamaah. Kenapa? Karena orang Islam yang dia percaya kepada selain Allah, kalau satu saat dia tobat, dia nggak musyrik lagi, masuk surga nggak dia? Masuk. Sementara itu ayatnya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Maka yang dimaksud musyrik di situ jamaah itu adalah musyrik yang dia punya agama tapi tidak punya kitab. Ya entah agamanya ngarang-ngarang, entah agamanya dari leluhurnya. Nah, saya lagi pengen ngomong ini kemarin nih jam.
awakullama ahadu ahdan, apakah manakala mereka udah janji dengan janji akan beriman kepada Nabi, in kharaja, kalau Nabi pergi sono, awin Nabi ala yu'awanu alaihil musyrikin, supaya Nabi jangan menolong orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di sini orang-orang yang orang Islam bukan ini, yang di sini nih. Supaya Nabi jangan menolong orang-orang musyrik yang di sini orang bukan. Jadi yang membantu musyrik di sini adalah mereka yang punya kepercayaan tapi tidak punya kitab suci. Nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Nabadahu torohahu fariqum minhum, mengajak sebagian daripada mereka, abal aksaruhum la yu'minun, tapi banyakkan dari mereka enggak mau beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, manakala datang kepada mereka rasul min indillah, di sisi Allah. Siapa rasulnya? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada di antara mereka. Nabada fariqum minal ladina utul kitab, sebagiannya ngojok-ngojokin minal ladina utul kitab, kepada orang-orang ahli kitab. Jadi ini yang awalnya diajakin yang nggak masuk surga orang musyrik, sekarang ahli kitabnya diajak aja. Kitab Allahi ayat Taurati, Kitab Allahi ayat Taurata. Kitab Allah di situ maksudnya adalah Taurat. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Padahal kitab Taurat itu jamaah, wara'a zuhurihim, berada di belakang mereka. Mereka itu baru ketemu Nabi Muhammad. Lah sekarang sebelum Nabi Muhammad kan ada Nabi Isa. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 560 tahun, yang kemudian disebut dengan fatrah. Jadi pertanyaannya, mereka ketemu nggak nih orang-orang musyrikin dengan Nabi Isa? Mereka ketemu nggak nih? Yang lagi pada diajak, yang nggak percaya ini kan orang musyrik yang ada di zaman Nabi Muhammad. Kira-kira mereka percaya nggak nih dengan mereka ketemu nggak dengan Nabi Isa? Ya kagak loh, 500 tahun. Apalagi dengan Nabi Musa, lebih nggak ketemu lagi. Tapi jamaah, mereka mengajak ahli kitab. Kitab Allahi wara'a zuhurihim, kitab yang di belakang mereka, ailam ya'malu bima fiha minal imani bir rasuli wa ghairihi, yaitu kitab yang di belakang mereka yang ya'malun, yang mereka enggak amalin dengan apa yang ada dalam kitab tersebut dari keimanan kepada Rasul dan selainnya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka enggak tahu. Saya mah disuruhnya kitab saya gitu. Kitab saya ngapain? Kayak orang pura-pura enggak tahu loh. Kan ada nabi setelah Nabi Isa, dan itu sudah tercatat di dalam Taurat. Kenapa Anda pura-pura? Ma fiha min ali nabi hatta au annaha kitabullah. Ma di sini adalah ma fiha min annahu nabiyyu haqqun. Gitu ya, maaf. Aw annaha kitabullah, ma fiha, seolah-olah mereka nggak tahu ma fiha, apa yang ada
di dalam penjelasan Allah min annahu nabiyyu haqqun, bahwanya keberadaan Nabi Muhammad itu benar. Mereka pura-pura nggak tahu aja bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu udah ada dalam Taurat. Mereka pura-pura aja, pokoknya enggak. Itu mereka nggak mau aja. Mereka nggak mau, nggak ada urusan. Nggak mau aja mereka. Au annaha kitabullah, dan mereka nggak mau tahu bahwa Al-Quran itu kitab Allah, enggak. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlu asyayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan atas janji mereka kepada Nabi Sulaiman, minas sihri, dari sihir, wa kainatu daftihi tahta kursiyihi lamma naza'a milkahu au kanat tasyarraq tastariqu as-sam'a wa tadammu ilaihi akadibun wa talqihi ilal kahbati fayudawwinunahu wa fasha dalika wa syara annal jinna ta'lamul ghaiba fajama'a Sulaiman al-kitab wa dafnaha falamma mata dallat syaitanu 'alaiha an-nas wastakhrajuha wa raja fawajadu fiha as-sihra wa qalu innama malakakum bihadza fata'lamuhu farafadu kitaba anbiya'ahum. Ini jamaah bahasannya udah lain lagi. Yang tadi udah selesai tentang bahwa mereka ketika ada Nabi Muhammad, mereka ajak tuh orang-orang ahli kitab supaya nggak percaya, gitu. Udah pasti mau. Nah sekarang bahasan lihat lain lagi. Wattaba'u matatlu asyayatinu ala mulki Sulaiman. Mengikuti mereka apa yang telah dibacakan oleh setan-setan ala mulki Sulaiman untuk menghancurkan Nabi Sulaiman. Ini yang disebut dengan mantra. Nabi Sulaiman itu jamaah terkenal nabi yang hebat. Dan cerita Nabi Sulaiman ketika beliau lewat di satu jalanan, semut itu pada masuk karena takut diinjak oleh Nabi Sulaiman. Di dalam satu riwayat Nabi Sulaiman ada burung hudhud yang enggak ada pada saat Nabi Sulaiman kumpulkan seluruh jin dan manusia. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi fahum yuzaun. Dan Nabi Sulaiman kumpulkan makhluk-makhluk dari jin dan manusia, mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan kisahnya itu ketika Nabi Sulaiman kumpulin, lah ini ada burung. Mana tuh burung? Namanya burung hudhud. Datang tuh burung hudhud. Dari mana? Dikasih tahu, saya ketemu waktu mau kemari ada sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu dipimpin oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu beragama Majusi. Majusi itu adalah menyembah api. Yang kemudian nanti dikenal dengan Ratu Balqis. Dikirimin surat sama Nabi Sulaiman. Takut itu Ratu Balqis jamaah. Melawan Nabi Sulaiman. Itu jin aja takut sama Nabi Sulaiman. Nah, dia perempuan ngeri. Akhirnya Ratu Balqis mau menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman dengan syarat
dinikahin sama Nabi Sulaiman. Ya Allah, beli satu dapat dua. Jadi dia sebetulnya tujuannya Ratu Balkisnya apa kerajaan ini ya? Kalau mau diskonnya Tapi emang bener kan beli satu dapat satu, nggak salah. Katanya kan emang bener kan beli satu dapat berapa? Dapat kerajaannya. Ya. Masya Allah. Wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mengikuti mereka apa yang telah dibacakan oleh setan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Apa yang dimaksud di sini? Minas sihir. Ya Allah, ini singkatnya aja ini dijelaskan. Falamma mata dalati syaitanu alaihan nas fastah rojuha fawajaduha fiha as-sihra wa qalu innama mulkakum bihazi wa ta'lamuhu warofadu kutubu anbiya'ihim. Qala ta'ala tabarra'tu li Sulaiman wa warada 'ala al-yahudu fi qawlihi unzuru ila Muhammadin yadhkuru Sulaiman fil anbiya wa makana illa sahil. Jadi jamaah, di dalam Al-Quran jamaah terdapat kisah tentang Nabi Sulaiman, dan ketika terdapat kisah tentang Nabi Sulaiman, maka jamaah menurut orang Yahudi Al-Quran itu di dalamnya itu ada sihir-sihir. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu jamaah di zaman beliau banyak sihir, dan Nabi Sulaiman itu jamaah itu jadi wiridan itu khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun gitu. Itu boleh dibaca itu jamaah tiap hari 7 kali. Wa khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Kita jadi punya gagah jamaah di bawah, takut orang sama kita. Artinya kalau udah ngeliat kita aja, orang udah keren aja dan gitu. Itu wiridan itu masuk ke dalam hizib namanya. Hizib itu awalnya kan hizbun. Hizbun itu artinya partai atau tentara. Maka ada Hizbullah, itu kan tentara Allah, pasukannya Allah. Hizib. Ntar ada hizib Nasor, ada hizib Sakron. Enggak ada lagi itu hizib yang saya dapat itu ya Allah subhanallah, sampai itu padahal saya sempat ngamalin waktu itu, cuman udah lama nggak ngamalin. Tapi hizib Nasor itu cakep bagus. Kafa ya ain sod himayatuna gitu jamaah. Nah ini jamaah termasuk yang suka dibaca di hizib-hizib itu bacaan ayat Al-Quran wa khusira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Gitu. Baca itu kali itu tiap hari jamaah setiap waktu sholat. Masya Allah, kita punya inian jamaah gagah
kita punya raut muka itu, raut muka yang itu bahasanya, pokoknya orang harus sedang lihat dia itu kayaknya wibawa, ya Allah. Seteran itu cakep aja ya. Orang kalau udah seterannya bagus, biar badannya kurus jamaah, seterannya cakep, ditakutin. Hercules jamaah kurus kan, udah gitu tangannya kan hilang itu, yang kanan palsu itu jamaah, palsu. Tapi emang dasar Allah kasih dia punya wibawa, pas giliran ditantangin, ayo diajak duel, ayo kita berantem di lapangan. Padahal itu kalau bener-bener berantem di lapangan dia kalah nih. Tangannya cuma satu kok, yang kiri doang. Itu sehebat-hebatnya dia. Tapi emang seteran itu jamaah beda. Takut itu langsung orang. Tentu sempat ada kan TikTok dimana dikejar tuh orang yang ini, yang ngancem si itu. Ya Allah. Nah, yang jadi masalah ketika di dalam Al-Quran membahas tentang Nabi Sulaiman, orang Yahudi bisa banget ngebalikin, itu makan ini yang sihir itu. Itulah jamaah salah satu alasan mengapa kemudian ada yang menjelaskan bahwa ini adalah sihir gitu jamaah. Ya, jadi jamaah, kenapa kok kemudian Nabi Muhammad disebut dengan hadza sihrun mubin? Karena di dalam Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan tentang Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu dianggap sosok yang memang ditakutin oleh seluruh orang, bahkan jin pada takut sama Nabi Sulaiman. Dan kemudian itu dianggap sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman nggak pernah kafir. Walakin nasyayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir itu setan. Yu'allimuna nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir. Wa ma unzila ala malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Panjang ini ya ayatnya ya. Panjang. Sampai situ dah, sadaqallahu. Ini Harut Marut lain lagi. Ini ada. Al-Fatihah ila arwahi khususan ma'alif kitab Syekh Ibnu Ruslan Surihi wa Quruhi yang mubadaga syahu berrahmah maghfirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali. Gitu ya. Langsung baitnya. Ada. Alhamdulillah. Halaman berapa itu? Halaman. Alhamdulillah. Bermula segala puji bagi Tuhan Allah Dzil Jalali yang memiliki Al-Jalal ketinggian. Wa syairil harami wal halal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mubayyin, yang menentukan, yang menjelaskan antara halal, haram dan halal. Kalau kita kan biasanya nyebutnya bukan haram halal, tapi halal haram kan gitu. Sudah tidak pernah lagi mau tahu apakah barang ini halal atau haram. Ini nyebutnya tapi haram dulu baru halal. Kenapa? Ini yang disebut dengan kesinambungan dalam bersyair. Mazhum. Alhamdulillahi dzil jalali wa syairil harami wal halali, gitu kan. Paham gak jamaah? Ujungnya tuh sama. Ini orang yang ngarang kitab ini nih pasti bukan cuman punya ilmu
agama tinggi tapi punya ilmu sastra ini. Summas sholatullahi ma'salami, kemudian sholawat kepada Allah. Summas sholatullahi ma'salam, Masya Allah. Summas sholatullahi ma'salam, kemudian sholatullahi ma'salami, sholawat gitu, dari Allah beserta salam alan nabiyil mustafa tihami, atas nabi pilihan. At-tihami itu kalau di sini nisbatun ila tihamati, ini nisbahnya ke Tihama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang Makiyun. Tihama di situ diterjemahkan apa? Kalau di sini orang Mekah. Apaan? Masa tercepat? Enggak, yang nomor 2. Iya. Tihama ini dijelaskan di sini adalah lakop dari Mekah, karena Nabi Muhammad ala Nabil Mustafa Tiham, dan sholawat serta salam kepada Nabi pilihan yang berasal dari Mekah. Kalau di situ terjemahannya apa ya? Berasal dari Mekah dan kota Madinah. Ah, iya benar. Masuk di wilayah Tihama. Gitu. Jadi Tihama itu nama lain, bukan nama lain, nama daerah yang ada di antara Mekah dan Madinah. Muhammadil Hadi minad dhalali. Siapa itu? Nabi Muhammad Al-Hadi, Al-Mursyid, Ad-Dalu alal khairi. Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk minad dhalali, dari kesesatan. Wa afdalis sahbi wa khairi ali. Dan Nabi Muhammad sepaling afdol, Muhammadil Hadi minad dhalali, kepada Nabi Muhammad sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Begitu juga wa afdalis sahbi wa khairi ali, dan juga sholawat dan salam kepada sahabat wa khairi ali, dan keluarga beliau yang paling baik. Di sini jelaskan yang dimaksud dengan sahabat itu siapa? Wa khairu ali, oh enggak dijelaskan di sini. Di sini hanya dijelaskan wa afdhalus sahbi ila akhirih wa bil jari atfan ala qaulihi ala nabi. Ai summa sallallahu wa sallam ala afdhalis sahbi. Oh itu gitu doang. Wa khairi ali wa hum suhbatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali. Fa innahum afdalu min ali ghairihi wa sahbihi. Sungguhnya mereka adalah paling afdal keluarga dan selainnya, begitu juga sahabat. Wa hada bin nisbati li ali ghairi anbiya'ihi. Dan ini nisbah keluarga itu selain para nabi. Ammal anbiya'a minhum ka Ali Ibrahim. Adapun para nabi di antara mereka seperti Ali Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat, fa innam afdalu min ali Muhammad. Sungguhnya mereka adalah sepaling afdal dari keluarga Nabi Muhammad SAW, di annahum anbiya. Sekarang pertanyaannya jamaah, yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Ke bawah apa ke atas, kan gitu. Nah sementara Nabi Muhammad ke atas juga kan punya kakek, bapak, terus kakek. Itu termasuk keluarga Nabi Muhammad bukan itu? Nah, terus kan atau terus ntar ke Nabi Ismail, ke Nabi Ibrahim gitu. Nah terus bagaimana pertanyaannya? Kehebatan yang mana antara keluarga Nabi yang atas dengan keluarga Nabi yang bawah? Kalau yang di bawah kan anak cucu dan gitu kan gitu. Maka di sini dibahas di jamaah afdol min ali Muhammad, mereka lebih afdol, lebih utama dari keluarga Nabi Muhammad yang lain.
Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail gitu. Dan annahum anbiya wa ali Muhammad laisu bi anbiya, sementara yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad yang di bawah ini kan bukanlah para nabi, bukan. Bal hum mu'minuna Bani Hashim, bahkan mereka itu orang yang beriman dari Bani Hashim wa Bani Muthalib. Wa sahbun ismu jamul sahib wa huwa minan istamad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan walau lahzatan. Nah, sekarang definisi sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat dalam sini? Yang kemudian wa afdhalis sahbi wa khairi ali. Sahabat itu siapa sih? Di sini dijelaskan bahwa sahabat itu adalah manistama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia ngumpul sama Nabi Muhammad mukminan dan mereka beriman. Walau lahzatan, sekalipun sebentar. Wa mata 'ala dzalika, dan mereka meninggal dalam keadaan beriman. Walau a'ma, sekalipun dia buta. Baru ketemu sama Nabi Muhammad, ngumpul bareng dengan Nabi Muhammad, besok Nabi Muhammad meninggal, walaupun dia nggak ngeliat, dia sahabat Nabi. Au ghairu mumayyiz, au junuban, au nabiyan. Banyak nih jam. Wa faidatu suhbati fihi ma'at tisofiha bin nubuwatin nabi ya afdalu min as-sahbat. Adapun sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdal, lebih afdal dari sahabat lain. Jadi ketika ditanya sahabat mana yang paling afdal, sahabat yang ngikutin perilaku Nabi Muhammad. Ini sayangnya tidak dibahas tentang Ali Muhammad. Ali itu keluarganya Nabi Muhammad, bukan. Ali itu ya, Ali itu artinya keluarga. Ali. Ali. Ada Ali, ada Ali. Gitu. Ali. Ada Ali. Ali itu nama sepupunya Nabi Muhammad, tapi Ali gitu, enggak pakai ain. Ali. Ali pakai hamzah, itu keluarga. Tapi kalau di Arab ya Ali, itu Ali, nama orang Ali. Tapi ini Ma'aman intan, Ma'ali, gitu. Nama siapa? Sama keluarga mana? Itu belakang. Wabah. Kemudian daripada itu, wabadu hadis Zubadun nazom Tuhan. Kitab ini kitab Zubad nazom Tuhan, aku susun. Abiyat Tuhan alpun. Entar bait-baitnya itu ada 1000. Bima qad zid Tuhan. Ditambahin dah dikit, enggak 1000 banget. Tuh. Entah 1200 apa entah 1100. Ya. Alf gitu. Maka ketika ada dongeng di sana alfu laila wal laila. Alfu laila berarti alfu itu 1000, wal laila dan 1, jadi 1001. Laila itu artinya malam. Alfu laila semalam 1000 katanya gitu. Dulu saya punya anak buah namanya Alfu Laila, sekarang jadi ketua apa itu Fatayat gitu. Ledikinnya gitu. Semalam 1000 gitu. Alfu Laila. Kalau Alfu Laila wal Laila itu tokoh 1001 malam ya. Kenapa kok pakainya seperti ini nih? Kenapa kok begini bentuk-bentuk kitabnya? Ya sulu hibzuha alal atfali, supaya gampang
mengapalinnya buat bocah-bocah kecil, atfal. Kan di sana kan ada Raudatul Atfal. Raudatul Atfal berarti taman kanak-kanak. Berarti kita ini materi apa ini? TK ini, gitu. TK. Kawan-kawan ini yang berkawat Dulu lagi, ini pas buat terangan masih makan juga. Kita TK gitu. Tapi ini di pesantren ini kita tinggi jamaah. Itu lagi lagi, udah bisa ngatain gua. Lah segini ininya penjelasannya. Gitu. Masa ya TK gitu. Gitu. Tapi ntar akhirnya ngapalin. Alhamdulillahi dzil jalali wa syaril harami wal halali. Summa salatullahi ma'assalami ala nabi Mustafa Muhammadin hadi minad dolali wa afdhalis sofi wa khairil hal. Gitu. Terus wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha abiyatuha alfun bima qadituha yashulu hifzuha ala al-atfali nafi'atun lil muqtadir rijal. Iya. Alfiah ngapalin juga. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmad Rabbil khair Maliki sholiyan ala nabil Mustafa wa alihil mustaqbilin sa'fatu sampai tar kalamun lafzun mufidun tastaqim wasmun wafi'un summa harfunil kalim. Dunia lain lagi al-kalamu wa lafzul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salah satu ismun wafi'un wa harfun ja'a lima fal ismu yuraku bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa ala wa an wa ala wa fi wa ruba wal kaf gitu. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa ala terus dari itu. Jadi jamaah ini kita udah mulai masuk rada tinggi. Pembahasan kita udah mulai rada tinggi. Jadi memang aslinya itu kita itu jamaah buat sampai kemari aja itu ngapalinnya itu udah sampai ngos-ngosan kita. Iya. Ya mungkin karena banyak dosa jadi banyak hilang tuh apa. Bagi pondok mau apa kita enggak. Tapi memang namanya orang tua ya Pak. Kemarin itu saya nengokin anak ya. Tuh anak-anak lagi ngebaca jurusnya itu kan paling rendah banget. Kita girang banget dia udah bisa baca kayak gitu. Ya, cuma baca kayak gitu. Dia baca tuh kita itu salah kan begitu. Al-kalamu hindan nahwiyina. Coba. Oh iya benar. Terus deh itu. Terus deh ini definisi satu-satu banyak yang salah itu tetap aja banyak salah. Segitu orang tua girang. Segitu orang tua girang. Jadi jamaah cerita kita tuh orang tua jamaah. Padahal itu anak dikasih mobil motor sama kita jam. Tapi kita dikasih kue semprong aja. Girangnya minta ampun. Iya. Kita jawab. Padahal kue semprong ya elah. Dia kita kasih mobil sama motor. Ya elah kue semprong apa ininya sih. Tapi emang itulah orang tua sama anak. Iya. Sampai sebegitunya itu. Girangnya kalau melihat anak udah mulai bisa. Saya kira bapak-bapak juga kayak gitu kok. Kalau mulai anak-anak udah mulai apal ini bacaan, terus udah mulai bisa bahasa Inggris gitu. Udah girang aja gitu ya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya ngaji dulu dan enggak. Iya. Nah, kayak juga ya. biar udah sehat. Nafi'atun, ya lanjutin. Yasulu hifzuha 'alal atfal. Kenapa kok baitnya kayak begini? Memudahkan bagi orang yang menghafalin buat anak-anak. Nafi'atun, yang kemudian nanti nafi'atun, membawa manfaat lil mubtadir rijali, bagi orang yang baru aja belajar. Li'annaha nubassiruhum tariqal khair. Karena sesungguhnya tubassiruhum tariqal khair, engkau akan melihat jalan kebaikan. Wa tursiduhumul ma'alimiddin,
engkau akan mendapatkan petunjuk tentang ilmu-ilmu agama. Wa nafi'atun li ghairil mubtadi aidan min haitsu annaha mudakkiratan lahu wa innama ikhtasara 'alal mubtadi li annaha naf'aha lahu atam wa huwa min babi had min nafs. Takfi ma'at taufiqil mustaqbali. Ini agak banyak kan bacanya dulu ini. Takfi ma'at taufiqil mustaqbali. Cukuplah ma'at taufiqi beserta dengan taufik lil mustaqim bagi orang yang sibuk. Infu imat wa utbi'at bil amali. Jika dipahami wa utbi'at bil amali dan diikuti dengan amal yang tak, ini akan sangat bermanfaat. Itu takfi ma taufiqi lil mustaqili in fuhimat wa utbi'at bil amali. Cukuplah beserta orang yang mendapatkan taufik bagi orang-orang yang sibuk untuk belajar in fuhimat, jika dia memahami ini bait-bait ini wa utbi'at bil amali dan diikuti dengan amalnya, itu udah cukup, udah dapat pahala banyak itu. Fa'mal walau bil usyri kazakati. Maka kalau punya ilmu amalin walau bil usyri, sekalipun 1/10. Amalinnya itu 1/10. Benar gak sih? Itu bacanya benar gak? 1/10. Kazakati, seperti zakat. Takhruj binuril ilmi minaz zulum min zulmati. Niscaya engkau keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan kalau kita mau mengajarkan. Fa in amilta min masnunati syariati bil usri takhruj. Jikalau engkau amalkan dari segala runtunan syariat 1/10 aja, takhruj, niscaya engkau telah mengeluarkan bisa babinuril ilmi min zulumati, dengan sebab cahaya ilmu dari kegelapan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabil. Berarti luasan nanti kita bahas, ini agak panjang, baru mulai masuk ke bab tentang penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan setelah? Tanggal 8 bulan 8 2020. Gak ada yang mau tanyakan? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'al awwal wal akhir. Taqdilana biha jami'al hajat wa tayruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha taqa'ana darajat wa liuna biha awsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya qadiyal hajat rahmatika ya arhamar rahim. Wa maj'al wa usila thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim. Mahlalahum la ilaha illallah subhanallah bihamdi. Sallallahu ala nabiyil karim hadiyatan minna wa sirra wa rahmatan min Allah bi fadlika nazila. Barakatan syamila ila hadratin sayyidina wa syafiina wa lana Muhammadin. Mela arwahi khususan Bapak Agus Riono bin Haji Diman wa Hajjah Rustini binti Mas Syekh arwahi Mak Husain bin Haji Jadrana, Ibu Ngadinem binti San Mulia, Bapak Mat Syekh bin Pulan Sanjem binti Pulan Purwati bin Mat Husain, untuk melarwahi Muhammad Abror bin Haji Danuri Henry Sumarso bin Suparno, untuk melarwahi Markum bin Jayanomo ilarwahi Bapak Haji Ade Wahyudin bin Suwarta, Sarmin bin Martani Yulnaini bin di Bakhtiar,
Iwardi Harun bin Harun wa usulihim wa furu'ihim nama yataghashshahum birrahmah wa maghfiratuhum mujad wa maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akhrim nuzulahum wa simadkhalahum waj'alul jannata ma'wahum wa maj'alhum quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum batan min farid nar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina tawbah li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل جماعة أو جارة أو صيامة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وذلا منا لا من النساء منا بالمصطفى الرسول نظر بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله